जय जगन्नाथ आपन को स्वागत दर्शक बंधु टुडे बिग न्यूज रे आमे आउ एक प्रसंग को आलोचना करबा बा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एथि पाई निश्चित भाव में जो प्रसंग को नहीं समस्ते चिंता व्यतीत करती बा चिंता प्रकाश करबा ए गोटे खबर गत 3 मास मध्य परिवहन पुलिस विभाग तरफ पाखापाखि 2200 मदुआ ड्राइवर को धरिचंती राज्य परिवहन विभाग धरिची जा द्वारा कि तांको पाई ये गोटे बड़ चैलेंज होता पारे किंतु ये मदुआ ड्राइवर जोगु बा मद्यपान करी गाड़ी चलाउथिबा जो ड्राइवर माने अछन तांको पाई बहु धन जीवन नष्ट होउची आकु ने देखिबा एक स्वतंत्र उपस्थापना निसार निया। निसार निया को आमे जानिचे निशा पीले मनुष्यर जीवन नष्ट हुए मद मरे मरिबा दरे दरिद्र हवा ए कथा आम इतिहास रे जानिचे बा समस्ते कहती किंतु आम ओडिशा रे निश्चित भाव में मदुआंक संख्या बढ़ी मु एक कथा कहूनी जहाँ रिपोर्ट आम आगु को आलोचना करूँ मदुआंक संख्या बढ़ुची पुरुष अपेक्षा महिला मदुआ भी बहुत महिला मदुआ बाहर बहु महिला माने मद पिउचंती ता कथा भी आलोचना करूँ किंतु आम देखि नबा गोटे रिपोर्ट तापर शो को आगे नबा। परिवहन विभाग बड़ खुलासा 3 वर्ष धरा पड़ी 2200 मदुआ ड्राइवर। राज्य सरकार गोटे पटे मद बिक्री को प्रचार प्रसार करुवा बेले अन्य पटे मद पी गाड़ी चलाइबा उपरे कड़ा कटकणा लगाउछंती। दिन हेउ कि राति हेउ रास्तारे ट्रैफिक पुलिस और कमिशनरेट पुलिस रास्तारे मदुआ ड्राइवर को अटकाई सेमानंक लाइसेंस बातिल करुछि तो केबे केबे गिरफ भी करुछि हेले सेमानंक उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाउ नथिबारु दुर्घटनार शतकड़ा वर्ष को वर्ष बढ़ुछि सिना कमिबार ना नेउनी। बातिल होइछि 663 जनंकर ड्राइविंग लाइसेंस 722 जन मदुआ ड्राइवर को गिरफ करा जाइथिबा सूचना भी रही। राज्य सरकार परिवहन विभाग पक्षरु कहा जाइछि राज्य रे जेते सड़क दुर्घटना घटुछि सेठी मध्यरु मद पी गाड़ी चलाइबा कारणरु सर्वाधिक दुर्घटना हेउछि हेले एसबुकु रोकिबाकु परिवहन विभाग पाखरे ना अछंती आवश्यक कर्मचारी ना रहिछि सरकारक आंतरिकता। सेपटे रास्ता कड़े सहजरे मद मिल जाउथिबारु बिना कष्टरे गाड़ी चालक माने मद पीबार सुविधा पाउछंती। 2020 मसीहारे मद्यपान जोगु 648 दुर्घटना घटिथिबा सूचना भी रही। दुर्घटना 298 जनंकर प्राण हराइछंती। मद्यप गाड़ी चालकों को धरिबा पई सड़क सुरक्षा पांठिरु सबु थाना को विद्रा एनालाइजर जोगाई दिया जाइथिबा बेले आउ 404 थाना पई विद्रा एनालाइजर किना जो बोली कहा जाइछि। तेबे नियमित कार्यानुष्ठान करागले मद्यपान जनित सड़क दुर्घटना को रोका जाई पारिबो बोली सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ माने मत दैछन्ते। निश्चित भाव में ये रिपोर्ट थिला दर्शक बंधु ये रिपोर्ट आपन देखुथिले जो रिपोर्ट की निश्चित भाव में संवेदनशील रिपोर्ट जे पाखापाखि 2200 मदुआ ड्राइवर धरा जाइछि जो मद्यप ड्राइवर को पाई बहु धन जीवन नष्ट होउछि आउ ए माने मद पी से सरकारी ड्राइवर हो बा जो संघंग सहित थांतु बा प्राइवेट गाड़ी चालक हुंतु बा जो माने गाड़ी चलाउछन्ती कमर्शियल ड्राइवर हुंतु से माने मध्य मद पिउछन्ती मद पी बहु धन जीवन नष्ट होउछि जा द्वारा कि बहुत क्षतिग्रस्त होउछि। मो सहित सीधासलख न्यूज रूम रे जोड़ी होइछन्ती मो सहयोगी काजल। काजल आपन को कार्यक्रम को स्वागत। आपन गोटे रिपोर्ट देखुथिले विधानसभा रे आकु नै कि आलोचना मध्य करा जाइथिला किंतु से आलोचना हेई पारला नाही किंतु कौन तथ्य वर्तमान रही ये जो मदुआ ड्राइवर ओडिशा वर्ष रे बहु धन जीवन नष्ट होउछि बहु लोक विकलांग हो जाउछन्ती बहु लोकंकर क्षयक्षति होउछि जहा द्वारा अकाल रे जीवन जाउछि जे माने ड्राइवर को विश्वास करी से 4 जन लोक हुंतु बा 3 जन गेस्ट हुंतु पछरे बसुचन्ती किंतु ड्राइवर मद पिउछि अकाल रे ता जीवन जीवा सहित आउ अन्य 3 जनक जीवन मध्य नउछि कौन प्रतिक्रिया रखिबे काजल?
निहाती भाव शारदा आपड़ जमी कहते जमी टिके पूर्व आम तथ्य देखुले कि कौ वर्ष केते जो आम दुर्घटना जनित मृत्यु घटी जदि आम मूल को जीवा कौटना कौटी अधिक मद कारबार बढ़ी जो आम कहीपर जे ये जो मृत्यु संख्या बढ़िबार लगी जदि आम देखा राज्य सरकार को जदि देखा जदि प्रथम मूल को जीवा से तथ्य देवाक चाहिए राज्य सरकार को अधिक रेवेन्यू मिलुचे मद कारबार देखा आमर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रही खाद्य वस्त्र और बासगृह ये तीनोटी जगह आमको सरकार मागणा दे दूछंती कहीं विभिन्न जो आमर योजना रही विभिन्न योजना द्वारा आमको चाउल कहतु खाद्य कहतु वस्त्र कहतु कौट ना कौटी सरकार आमको जोगाई दउछंती जोथि लोकों पाखे समय बळी जाउची तार विनिमय करिकी जो दुरुपयोग करिकी से माने मद पिउछंती अधिकरु अधिक मद पिउछंती कौट ना कौटी कार परिवार उजुड़ी जाउची कार संसार मध्य भांगी जाउची एवं जेमता टिके पूर्व आपण कहउथिले जो सड़क दुर्घटना घटुची दिन को दिन सड़क दुर्घटना घटुची केवल एई मदपान जोगु काहेकि ना जेतेबेले प्रत्येक पंचायत कहतु संपूर्ण राज्य कथा कहबा प्रति ब्लॉक रे कहतु प्रति पंचायत रे गोटे गोटे रास्ता कड़े मद दुकान खोली जाउची जोथि पई लोक मानकु सुविधा होउची अधिक मद पीबार एवं अधिक मद कारबार करिवार ये तो कारबार किबा पीबा कथा अलगा काहेकि ना हमें देखिबा बाहर राज्यरु बा अलगा राज्यरु मध्ये चोरा चालाण होउची कारण आपण एइथुरु अनुमान करि पारुथिबे जे केउ भली भाबे ओडिसा रे मद कारबार बढ़ी चली एवं केउ भली भाबे जो यंग मास होंतु किबा आ परवर्ती जो पीढ़ी अछंती से माने मध्ये मद प्रति आकृष्ट होउछंती सेथि पई कोठ ना कोठी दुर्घटना घटुची आ पूर्व जंदी आपण गोटे कथा कहउतिले जे मद पई बहु रेवेन्यू सृष्टि होउची बहु रेवेन्यू जानिया को चाहूची मु टेक्निकल कहूची थरे काजल को सुनिबा पई सुजोग दियंतु ओपरे काजल सुनि पारनाती बोधे जा द्वारा टिके काजल आपण को अटकैबा को चाहूची जे जो तथ्य आपण दउथिले से तथ्य अनुसार जे राज्य सरकार मद पई प्रोत्साहन दउचंती राज्य सरकार ब्लॉक रे पंचायत रे सबु जगह रे मद किभली भाव में बिक्री हम ताप प्रोत्साहन दौरान जहाँ आप प्रतिक्रिया रखुले मत आपन कहतु कौन तथ्य आपण पाखे बर्तमान सुधा अच्छी ओडिशा रे केतेटी मद दुकान खोला जायछि सहरांचल रे ग्रामांचल रे पंचायत रे बा जो 7,500 पंचायत अच्छी केतोटी मद दुकान खोला जायछि काजल ओके मत सुनी पारछंती पचारुथिले कि केतेटी पंचायत मानक जो खोला जायछि मद दुकान कथा कहतु जदि मु कहिबे आपनकु विभिन्न हमर केस मध्ये रुजु करा जायछि जेमति कहतु दुर्घटना रे हमर 298 जन प्राण हराइछन 2022 कथा जदि कहतु विभिन्न पंचायत रे मध्ये आर विभिन्न ब्लॉक कहतु विभिन्न पंचायत रे मध्ये गोटे गोटे कोठना कोठी बहु परिमाण रे दुकान मध्ये खोला जायछि एवं जदि हमें देखिबा गत 3 मास मध्य परिवहन और पुलिस विभाग पक्ष एक मिलित भाव चढ़ाऊ कर 2200 मदुआ जो गाड़ी चालक रही जहाँ मद पी जो मैंने ड्राइव कर काबू कर 722 जन गिरफ होती 667 जन ड्राइविंग को लाइसेंस बातिल बहुत बहुत धन्यवाद काजल आप मो सहित आलोचना कर बहुत तथ्य देथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु ये थिले काजल थिले जे मोर सहयोगी थिले न्यूज रूम रु सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखुले आपन को बहुत बहुत धन्यवाद काजल मो सहित डॉक्टर जोड़ी संतोष स्वाई जोड़ी सर आपन को पुणी थे कार्यक्रम को स्वागत ये आम आपन को जोड़ीचु बा आपन ठू जाना चाहबू मद पीले समस्ते जानते मद मृत्युर कारण किंतु मद उपरे लेखा जाइछि मद पान करुवा लोक स्वास्थ्य प्रति हितकारक बड़ बड़ अक्षर मद दुकान आगे लेखा जाइछि मद बोतल आगे लेखा जाइछि किंतु जनता मद पिउचंती जानी सुनी मद पिउचंती मद पी बहु प्रोब्लेम सृष्टि होउची जोटी की सेमाने एक्सीडेंट रो शिकार होउचंती बा सेमाने घर पारिवारिक समस्या देखा जाउची कोन ए मद किभली भाव में मनुष्य को क्षति पकाउची बा आजिर समाज रे किभली भाव में क्षति पकाउची दया करी साटी स्पष्ट भाव में कहिबे कि ओके मद प्रथम जिंस होला मद केवल मद एवं मदुआ से केवल निजर कि परिवार शत्रु नुहति से समग्र समाज होती शत्रु तार विभिन्न दिग अच्छी प्रथम है स्वास्थ्य दिगरे मद जो दुनिया प्रकार समस्या आसे हेल्थ समस्या जमीती कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज लिवर खराब हो जाए एंजाइम बढ़ी जाए जंडिस हुए पेटरे पानी जमी जाए रक्त बांति हुए कला झाड़ा हुए और शेष परिणति हेपाटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा दैट इज लिवर कैंसर जोड़ा कहते लिवर कैंसर हुए और अकारण असमय अकाल मृत्यु वरण करे द्वारा परिवार फाइनेंशियल आर्थिक समस्या उत्कट समस्या को धारण करे जो मैंने जहाँ भी पैसा पत्र संचय थाए मद को चिकित्सा कर खर्च हो जाए शिक्षा पक्षर समस्त परिवार सब प्रकार समस्या हुए सी गला स्वास्थ्यगत समस्या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जोड़ा हुए
ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମଦ ନିଅନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମଦ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେଟି ଲିଭର ହୁଏ। ଫେଟି ଲିଭର ଯୋଗୁ ବି ଆଜିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ଫେଟି ଲିଭର ରୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ତା ସହିତ କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ ହୁଏ, ପିତ୍ତକୋଷରେ ଷ୍ଟୋନ ହୁଏ, ଏନସେଫାଲାଇଟିସ ହୁଏ। ଏନସେଫାଲାଇଟିସ ମାନେ ମଣିଷର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ପଳେଇବ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି, ତାର ଭିଟାମିନ B1 ଅଭାବ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହିବେ ବର୍ନିକ୍ସ ଏନକେଫାଲୋପାଥି। ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପୁରା କମିଯିବ, ହାତ ଗୋଡ ଥରିବ, ରାତିରେ ନିଦ ହବନି, ଦିନରେ ଶୋଇ ରହିବ। ତା ସହିତ ସାଇକୋସିସ ଡେଭଲପ କରେ, ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ବି କାହାକୁ କଣ କହିବ ଜାଣିପାରେନି। ଏସବୁ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଲୋକ ମଦ ପିଇଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ବା ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ମଦ ପିଇଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏକଥାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ମଦ୍ୟପ ପାନ କରି ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖାପାଖି 2200 ଜଣ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 722 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ବା ତଥ୍ୟ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ମୋ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପଦ୍ମନ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେ ଆପଣ ପଦ୍ମନ ଶତପଥୀ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଥିଲା ହାଇୱେରେ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିବ, ବହୁ ମଦ ଦୋକାନ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଦକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମଦର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉନଥିଲା, ମଦ ଦୋକାନର ହୁଡିଂ କରାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସାର୍, ପାଖରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମଦ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅକାଳରେ ବହୁ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ସାର୍ ସାର୍ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମଦ ହିଁ ସକଳ ସମସ୍ୟାର ଜନନୀ, ସମାଜର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ଜନନୀ ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ମଦ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଆମର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାଙ୍କ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲେ। ଛି ଛି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଲୋ କଳା ପାଣି ପରି ଦିଶେ, ସେଇ କଳା ପାଣି ପାଟିରେ ପଶିଲେ 14 ଭୁବନ ଦିଶେ। ନିଜେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ସେଇ ଦିନ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହବ। ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଓଡିଶା। 1956 ମସିହାରେ କଡାକଡି ଭାବରେ ଆଇନ କଲେ ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବକୁଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନର 1950 ମସିହାରୁ ସମ୍ବିଧାନର 70 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ବା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ଜଣାଯାଉ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅହିଂସାଟା ହିଂସା କେତେବେଳେ ହଉଛି ନା ମଦ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କଲେ, ଉପକ୍ରମ ମଣିକାକୁ ଆଧାର କଲେ ମଦ ହିଁ ହିଂସାର ଜନନୀ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏପଟେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ହିଂସାକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ପାଏ? 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମଦ ଯୋଗୁ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ହରାଏ। ଆମେ ଶାସନ କଣ ଯଦି ଘୋଷଣା କରିବ ଯିଏ ବେଶୀ ମଦ ବିକିବ ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଛକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ରାସ୍ତା କଡରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ମଦ ପିଅନି, ଯେମିତି ସିଗାରେଟ ଖୋଳରେ ଆଗରୁ ଲେଖା ହବ ସିଗାରେଟ ପିଅନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଥିବ ସିଗାରେଟ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ। ଇଏ ଯୋଉ ଚଟୁ ଆଇଁଷ ଆଉ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ ଇଏ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖିଛେ 1992 ମସିହା ମେ 8 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ବେଲୁ ମଦ ପିଇକିରି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସରକାରୀ ହିସାବରେ 472 ଲୋକ ମରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଆୟୁକ୍ତ ଗଠନ କରାଗଲା ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ସେ କଣ କହିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଛେ 15 ଦିନ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାକୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ।
କରୋନା କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିଂସା ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ହିଂସା କମିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା କମିଛି, ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ, ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ, ସମ୍ବିଧାନ 47 ଧାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଧାରରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମଦ ବା ନିଷେଧ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏ କଥା ତଥ୍ୟ ବି ଆପଣ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ 4,000 କୋଟି ବଡ ନା ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ବଡ? ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଲୋକେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ରାତି 11ଟା ଯାକେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ବାର ଖୋଲା ରହିବ, 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ। ତାପରେ ସେଇ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ, ସେଇ ବାର ଆଗରେ ସରକାର ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଟା ଆକାର ଅଙ୍କ ନେଉଛନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଆଜ୍ଞା 10:30 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଚେକିଂ ହବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ କି? ଲୋକେ ମଦ ପିଇ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ ପୋଲିସ, ତାର ରେକର୍ଡ ଆସିବ, ସେମାନେ ଅଫେନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ନୁହେଁ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜନତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ସଞ୍ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ପୁରୀର ଜଣେ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ କଣ କହିଲେ? ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ପାଢୀ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ମାସିକିଆ ଅଛି, ସମସ୍ତ ମାସିକିଆ ଅଛି ଆମର। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ମଦ କୋଉଠି ନ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମଦ ଖାଉଥିଲା, ତା ନା ମାଧବ, ତାକୁ ଲୋକ ଡାକୁଥିଲେ ମାଧିଆ ମଦୁଆ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭାବୁନାହିଁ ବିନା ମଦରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପାନ ଦୋକାନରେ ଆସ୍ଥା ଫଟି ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇକି ଗଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବେପାର ବଢିଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେ ଖୋଲା ଖୋଲି ମଦ ବିକିଲେ। ମତେ ମୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଉପକାର କଲେ। ମୁଁ କଣ ଉପକାର କଲି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, ପୁଲିସ ଜାଣିଗଲା, ପୁଲିସ ଅବକାରୀ 2 ବିଭାଗକୁ ଭଲକିରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଖାତିର ନାହିଁ, ସେ ଖୋଲା ଖୋଲି ମଦ ବିକୁଛି। ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ମଦମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନର ସଭାପତି ଭାବରେ କହୁଛି, ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦନ କଣ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ କଣ, ଖଣି ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ସେଇଆକୁ ଖାଲି ଜଗିଦବା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମଠାରୁ ଖଣି ଡକାୟତ ହଉଛି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମେ ତାକୁ ଜଗିଦେଲେ ଆମର କରଜ ରହିବ ନା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ନା ମଦ ନଥିଲେ ଆମ ସମାଜରେ କିଛି କ୍ଷତି ହବ? ଓକେ ସାର୍, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ କି ଜାମ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଘକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂଘ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାର୍ ଦେଖିବା, ଏମିତି ମଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖୁଥିବେ ବା ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ରାସ୍ତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଫିସ ଖୋଲା ଯାଇଛି, ଅଫିସ ଖୋଲା ଅଛି,
जोटिकी आमे जानिचे सकाळू दिन कर्म आपण कार्यक्रम कला बेले ऑफिस जाती 10टा ରୁ 4टा किए शिफ्ट जाती किंतु मद दुकान एडवर्टाइज करा जाउची ऑफिस खोला जाइची सर युव संचालक आज्ञा मु जड़े सांबादिक आज्ञा मु जड़े सांबादिकों इतिहास आपन कहूँ आज्ञा आपण चलचित्र देखिथे निश्चित चलचित्र रे गोटे नायक वाले गोटे चलचित्र देखते सेठी गोटे सांबादिक जड़े सांबादिक अनिल कपूर भूमिका अनिल कपूर अभिनय करते अमरीश पुरी मुख्यमंत्री थे निश्चित आप जानते गोटे दिन भितर जो परिवर्तन जड़े सांबादिक कर आज्ञा जेते मद सब अच्छी आप देखो गोटे दिन में सब समाधान हम गोटे दिन गोटे धाड़ी गोटे दिन आपण वर्तमान जो समस्या कहले प्रत्येक गाड़ी चालक को परीक्षा करा गाड़ी चालक को परीक्षा करेंगे जो पंजीकरण ड्राइविंग लाइसेंस ताको आपण बातिल करेंगे आपण देखिए 7 दिन भितर समाधान समग्र ओडिशा समाधान होला छोटिया पदक्षेपटे आपण जेमती परीक्षा कर मद किए पीछे ना आम परीक्षा करने तंत्र अच्छे प्रत्येक नागरिक को परीक्षा करदे गाड़ी चालक को परीक्षा करेंगे से ठीक तत्कालिक भाव में मुहूर्त तार पंजीकरण बातिल करेंगे गाड़ी को सुइच करेंगे ओके आ गोटे प्रश्न मु आपन पचारली सर समय कम अछि जे ऑफिस खोला जायछि ये गोटे लज्जाजनक कथा नुह कि मद दुकान आगे लिखा जाय कि ऑफिस खोला जायछि सेठी जो पुलिस विभाग आरक्षी विभाग तदारक मोबाइल जो आपनकर पीसीआर आज्ञा ये माने कोन कहउछथि आज्ञा ये की ऑफिस आज्ञा ऑफिस के खोला ऑफिस गोटे खोला बंद हमारे गोटे निर्दिष्ट समय अच्छी अवधि अच्छी आज्ञा तुम ऑफिस बाबू केते अवधि कौ समय बंद है कौ समय खोला है आ ये की ऑफिस ये की कार्य चली या तदारक करवा कौन जो आरक्षी वाला काम नुह आज्ञा ये कौन केवल माने मुझे गोटे समालोचना लिखे चोर पुलिस नहीं भेट चेकिंग चली हेलमेट ओके ओके सर निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आम सहित एत सुंदर आलोचना कले जेहेतु आपण मद शून्य हवाई ओडिशा रे मद निवारण करा जाऊ बा मद बंद करा जाऊ आर आवाहक अछंती आगु को समय कहब आपनकर कार्यक्रम केते जोरदार रहिबो ओडिशा रे केबे मद बंद हबो ता आमे जानि नाउ किंतु आम राज्य सरकार बहु राजस्व आदाय करूचंती किंतु मद्यंग पई सहयोग करूचंती हाईवे रे मद दुकान खोला जायछि जहा द्वारा कि ड्राइवर माने मद पिउचंती से माने धरा पडुचंती बहु धन जीवन नष्ट होउछि तांकर ड्राइविंग लाइसेंस मध्य कैंसिल करा जाउछि किंतु तथापि दिन को दिन मद्यप ड्राइवर संख्या बढ़ुछि परिवहन विभाग चालान काटुछि किंतु परिवहन विभाग रो मुंड व्यथार कारण होउछि दर्शक बंधु टुडे बिग न्यूज को एट रखिबा रहउछु नमस्कार।